bagai nanya phaimon bagai जों दिनै एक्चुअली मिया सिनि सुपिरुम कुट सिनि बुबागारा जे केस खालायनाय केस जितिमानि बिसि इलेक्शन मा खालायसिना हिनै आबनो कायसा सुपिरुम कोर्ट बै बुबागारानो हामबाय रेलि खालायनाय हिनै वानसुगुइ तंमासे बाजावे मिया सारिगो आं एलाका तंमनिनो साइमान सालाब्रिया आं आगरतला जखन सगैका आफुरु आं खोनाका अ जागा हाय नाकि बीएसएफ काम खालायनाय हिनै borok nai thang pai hunnya hingga ang social media ro gobi kisan nuka abo 2022 te 23 abru chino ro wansa tok joton mili hunyai objection rinyai dmo kagoj khikalajak jong wansuka te ingla kha hunnyai te khalai gala kannyai pheba tini o jaga teisa khalai pru ang proshasoni ni thani omonu sungnan muchungo omhai tamo poristiti ingkha tabuk je tripura rajyo o je borjala bai chikonsara ni kasaro borok জনবস্তি ni kasara ekta camp khlainani ar je jaga o jaga maximum chini borok rok 77 পরিবার o jaga রাবার বাগাননি উপর নির্ভরশীল বরনি o jaga খাস ইংin mano আইবেনো চিনি borok o jaga যিনি বাপ দাদা আমার থেকে অর দখল খালাই ফাই দমনি তাবক রাবার কাইজাক o jaga bo পরিস্থিতি ইংিনাই বিএসএফ ক্যাম্প খাইজানি নাংখা আর যে জায়গা ভারত সরকার ফাতার হানি বাংলাদেশ পাকিস্তাননি বরকন শরণার্থীন লাখ লক্ষ ফেনাই সিএবি খালাইনাই সিএ আইন খালাইনাই যে আইন 2014 ni ডিসেম্বর মাস ni bisingo ফাইনাই রংনো রনাই হিমানি আবন কাবো হাই হাইন বারে হই 2024 ni 31 ডিসেম্বর ni bisingo যে ফাইনাই ন হা রিফিনাই হিনাই বরকন গসিনা হারিনাই তিনি যে ভারতনি নাগরিক ভারতীয় মানে আচাই ফুরুন সিমিক ভারতীয় সেই নাগরিক রংনি জাগানো সেগি তালাংনানি বাগৈ তামনি বাগৈ ভারতনি বরক রংনি কে সেকনাই যে ফাতানি বাংলাদেশ পাকিস্তাননি ফাইনাই রংনকে ব জাগানো রনাই ব জাগানো রনিয়ে বংনকে অ জাগা নক থাইরনাই টং থাইরনাই সিটিজেনশিপ রনাই অমতিনি ভারত সরকারনি থানি বা ত্রিপুরা সরকারনি থানি সিরি ত্রিপুরা সারংনি सोंमौ অমহাইকে जों बरदास खालाय गेलाक ত্রিপুরা सरक बरदास खालाय गेलाक अ जागा सोंखानाव ताबक आगे अर जाति उपजातिनि जे बागान तंमनि সমগ্র নাউনে ক্যাম্প খালাইনাই হননাই পুলিয়া বরংনি প্রচেষ্টা তংমনি কিন্তু তিনি কোনো কারণে তিনি এক সাইড চিনি মানে এক জাতিনি সিমিক তিনি বাগান খবজাগৈ থাঙ্গো সালাইজাগৈ থাঙ্গো অমুক সিনি ওয়ানসুকতাই দङ অমুকে जों যে সিনি প্রশাসননি যে ত্রিপুরা রাজ্যনি তংনাই চিফ মিনিস্টার এডিসি দখল খালাইনাই হিনি সামনে আর দখল না जों ওয়ানসুকনাই অমবো সিনি ওয়ানসুকতাই দङ তিনি নাই তংনাই রক সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারক जों म সিতাই গলাই সিনান নাঙ্গো মানে সাইমানান নাঙ্গো সিনি বরকনে হাত তেরক মহাকেন তলাং থাংলাক দङ সিনি হানছে হাডা কাইসা তাবু সিনি হাनो তৈनाय अर बिश्रामगन्ध नगर पन्चायत खालायनानै हिननाय थायनाय जों तिनि नगो अ जागा बिएसएफ सिनि फुजि रक्न से बक्स नगर सिदि कायनाय रक्न सिदि कायनाय रक भाइया बरक भाइ आहत खालाय खितारैनाय रहर जागै दङ बिएसएफ क्याम्प खालायनायके आ जागा बेनि बाबे सामुं खालाय जागै दङ आं गाबोन सेचकांबो डीएम नि थानि रजाक आ कागज रजाक आरो एकर जागा खालायजाक दङ आ जागा थाङि बिएसएफ क्याम्प खालायमानो खालायनानै इंके सिपाइजला डिस्ट्रिक्टो जदि बिएसएफ क्याम्प न नांगौ गंके आबो सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट नो आबो बक्सनगर থেকে नि आय कलमचुरा थानानै आन्ध्र खालाय आ जागा खालायमानो आ ककबो आं डीएम नि थानि रजाक ते आ जागा बेनि सामुं मुं दङ गंके तिनि अ जागा सिनि साधारण आम नागरिक सिनि तंकजां तंनाय रत्न जोंनो बिनि तंथाय बिनि জীবিকা নির্বাহ খালাই দङনি আবনো বিনি জেনারেশনनि ব্যাপার দङ অমনसे তিনি কুইশন दङ তিনি ফাটানি বরংনকে नों अर ইন্ডিয়াও তিফিনাই ত্রিপুরা তিফাই জাগারি মানো আর আগিনি সিমিক জায়গা নিনি ত্রিপুরাবাসী রাজ্যবাসী চিনি ভারতীয় নাগরিক বিনি ব খালাই দङमोन আমনखो नानाय अमसुं बरदस्त खालाया नांखांखांके जों आमजानि दंनाय बैसुनो लगिदार रैया थाइमोनया जों सिनि खाखालाब साखातै सिनि ला साखातै जदि बर खालाय मांखांके खालायथों जों सिनि ला साखातै थांयासाक अ जागा बिएसएफ क्याम्प नानि रिया जदि कोनो उइदाउट कोनो अ जागानि रिजन काहाम खुनु गइमान जांकांके जों अ जागा नरकनि जागा खालि दङ हुननाय जदि खालायनानि मुचुंखांके जों डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालनि बागै परबोजाल जाक जों अर कलेजनि बागै परबोजाल जाक कोनो इंग्लिश मिडियाम स्कुल खालायनानि बागै परबोजाल जाक किन्तु ना अ जागा तामो नि दरकार नाखा आबो जों साइमेनया आबो प्रशासन जोंनो मा सानाय तां अ जागा बिएसएफ क्याम्प रान नां कलेज तां इंगिमेनया तां अर हस्पिटाल इंगिमेनया तां बिभिन्न सिनि हस्टेल गानां
chini residency school ng manja tini ekolobo school tang ng manja abo masanai hani bagai angoron tini konjai tini pulja sengoro chini borkurbari jurpukur te chikon sorani borogrok tini oro phajak omo haike প্রশাসন asuk nita wansuptung sara ত্রিপুরা sarok omoni bagai protest khalanjai lorai khalanjai tabuk जों अरन परे डिएमआव थांनाय अमन बागैबो तेसा कक सालायनाय थांलायनाय ताबो डिएमआव थांलायनाय असुकनो जों जेकुनो हालय जों अ हानो नारकनाय सिमिन तिपारा सारकनो आं कयनाय दिनै अ जागा ना हाजाका अ जागा सिनि करै अ जागानि थाइ करै अ जागानि बागान करै हनै नाहारि मोनै तंखांके बो दिनो दिन मोना हाजांनो बो दिनो ते खरसान ना हाजांनो बो दिनो दिन नक थाइना हाजांनो आबो उलकिनार करै हानि बागै जों जारा तिपारा साराव ताबुक अलर्ट होननानै नांनाय আর সিনে হাসতেনি যারা ত্রিপুরা মন্ত্রী কতর কতর তংনাই রক বংনি থানিবো কইনা মুচুঙ্গো যে বরক রক খাকলাই ফেলি সাই তংনাই ও সরকার ত্রিপুরা সানি বাগৈ উন্নয়ন নাঙ্গিও ও ত্রিপুরা সারকনি বাগৈ সেব ত্রিপুরা সারকনি বাগৈ কাহাম जों अमाहाय काहाम नांगिया सिनि त्रिपुरा सारकनि राबार बागान सेगै केम खालायजांनानै सिनि त्रिपुरा सारकनि नकथाय सोकागैनाय केम खालायतलांजांनानै अमाहाय काहाम नांगिया जों हामियानो तंनानै मुचुङो अमनो जदि नंनि काहाम कांके जों अ काहामनो नांगलाक हानि आसुकनो आनि मेसेज होननानै मुचुङो जों दिनै अरो मा कुथुम लायमानि हांके मिया बिएसएफ केम खजानि बरक एसडीएम स खायै अरो बिएसएफ दो खायमानि बेखाय जों मिया बरक बाय हठात फैनाय बरक दो कुथुम जाग लुगैनाय जों अरो पारान सरगिदासो जों कायजना जों खानानै आतंक खाजि फालिका जेहेतु आबुन सकां कागज बरजाक एसडीएम अरो बरक बिएसएफ केम खाया हनिना बरक सकां वासा साया बै थांका एका जों मने खायका हयतो आबो अंग्लाखानो होदों मने अब से मिया बरक तंख्लाका सिको खाका हटक फायै बरक आइन बरजलानि ते बिसराव कयजन वाजिरक स खाय बरक लगे फायनाय बरक मिया जागा परिदर्शन खालायका आका बरक मिया मेप रक खालायका बेन बिग बिग खायगा साइनिया फाइने रक साबो फायनाय रक खाके एसडीएम ते बीएसएफ के बंग लगेव अस्तरियो वानजि बतो ओके आबाय खयै बरक मिया फायनाय और बरक बियान बिटि जाने बरक मेप खायके आंके जे मेप बरक निजे खायमनो तेन आंके सुदु चिन बरक खाय चाय तंगमानि राबार आ बरक समिसे ओके आ ताय बरक एके खज खबजा गया एका चिन बरक आ राबार बुफां खाय चाय खायमानि आ जागा आ गिनि सिमिनो आ जागा दखल कि जखल खायमानि एके आ जागा दखल खायसे माने बिनि बुसुनि थे आरम खायै आ जागा न खाय जाजाबासके खायमानि एमनेसिनि बरकनि कयकानि रक खबजा kana je चीनी बरकनि आंगाबो काहामखौ साथिखौ सोंदों चीनी बरकनिनो बेसिरभाग ओंखे जे ताबो आक बिएसएफ केम खायनि जेता अबो खायमानि दाबाक चीनी बरकनि मां बरक हाके आबो कुजकरै निमान दाबाक चीनी बरकनि बागान मांसे खबजाबो ओंखे आबोन बागिनो बलायके दुखनांगो चीनी बरकनि सिमिके बातांनि आबो खबैना बरक आबो बिएसएफ केम खायनि नाय खायनायखौ उभय अंशनि बरकनि बरक मोनादि ओंखे बरकनि बात चीनी सिमि नाजानाय आबो ताम बाहिबा आबो बिकाबो देबे देताय ओला जखन बरक बाय अरो एसडीएम स सालायका सालमानि बिसिंकै बरक सागाता नै के जागानरक बबदे के चलो फुलगोदि नेके साका और बात तो और चंगरो संतोषिस तो जों उभय अंश बरक बाय जों मेलामिस तो कोनो बेसेब के प्रयोजन नांगिया हायनि साइनाय ओलाके जों बरकनो अरो जे जागान तामनरक बेसेब के खाके अरो दखल कै चाय तमनि आ परिबारक सम्पूर्ण बरक तामनाय बिकलंग हाय चुकया एकदम कमाय थानाय एके आउन बागै जों नायो ओ जागानि परिबर्तिते जों ताय कोनो मते जों और बेसेब केम खायनिया कारण और बरक बर थानाबा ओ जागानि बरक ताव बेसेब केम खायके ओ बरक माने थै थांमानि समानले आबन बाय कोनो विकल्प करे आम जों बं साका और कोनो मते बेसेब केम मुइमेया आबन परिबर्तिते जदि नाके अन जे कोन डिपार्टमेन्ट केम दबा स्कुल रक हस्पिटाल रक बा जे कोनो अबरक अफिस खायके जों प्रस्तुत होय साका एके आबो साइनाय अल सेक्टर दबरक आव कि आसे के जों जेहेतु अरो बरक अबजेक्शन खायो नि एग्जाम कोटनो आं किसुमा थानाय साइनाय बरक अलखाय थांपालेका एके हामबाय चिकन सानि